ang gugma. Si Bening nga inahan puno kadasig o grasya. Si Estoy nga amahan puso o haligi. Napuban sa pamilya, walay kabungkag nini. O pamilya akabal, tunay kong mga walay panglubal. Mag-iusa sa tanang higayon, sa kasing-kasing kamo ang kampiyon. Si Evangeline ang panganay na buotan. Sa iyang pag-apiman, walay kapakyasan. Si Butoy, kalipay, ugugma ang gihatag. Gasa sa kalipay, iyang gipakatakal. Si Greg masinaptangon, kanunay nga maabi-abihon. Si Julia matahong, nya kanunay magmatahon. Si Tinti ang masaligong matinahuron. Si Cherry o Christian buotan o malipayon. O pamilya akabal, tunay kong mga walay panglubal. Mag-iusa sa tanang higayon, sa kasing-kasing kamo ang kampiyon. Sana ay unos na musulay, pamilya magkupot magtinabangay. Sa pagkampo o pagtuo magmalikon, ang gugma ni Bening o Estoy magapadayon. Bisan na ay unos na musulay, pamilya makupot matinabangay. Sa pagkampo o pagtuo magmalikon, ang gugma ni Bening o Estoy magapadayon. Sa tibo kinabuhi kamo ang bahandi. Mga anak na maanyag, walay makapildi. Pamilya akabal, tinalang gagayot, kamo ang garbo sa gugma magpadayon. O pamilya akabal, tunay kong mga walay panglubal. Mag-iusa sa tanang higayon, sa kasing-kasing kamo ang kampiyon. Pamilya akabal, usa ka pa namin, sa pagkamatinudanon o pagpakabanin. Sa among kasing-kasing biyot mawala, pamilya nga hinigugma, hangtod sa kahangturan.